बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान बीना खान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मजहर मलिक, और आज हम एक खूबसूरत सा प्रोग्राम ला रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए, जिसका नाम है K21 लाउंज विद बीना एंड मजहर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की हम गुफ्तगू भी करेंगे और बहुत ज़बरदस्त से आउटस्टैंडिंग मेहमानों से भी मिलवाएंगे। बात सेहत की भी होगी इस प्रोग्राम में, और जनाब मजहर साहब बात होगी स्पोर्ट्स की भी, स्पोर्ट्स की भी, और खेलों की बात होगी। जिंदगी के हर मुआशरे पे, जिंदगी के हर लम्हा जो भी गुजरता जा रहा है उस पे, हर पहलू पे हम नजर रखेंगे, क्योंकि जिंदगी के हर शोबे में कुछ मसाइल होते हैं और मसाइल का हल भी मौजूद होता है। तो जब हल मौजूद होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी में जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जहाँ मसाइल होते हैं, जैसे मजहर साहब ने बताया, वहाँ पे उनके हल भी मौजूद होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्टीज़ यहाँ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, इस लाउंज में, K21 लाउंज में, जो आपके मसाइल पे बात भी करेंगे, लेकिन सिर्फ मसाइल पे बात नहीं करेंगे बल्कि उनके हल पे भी बात करेंगे। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मजहर साहब, आज चूँकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो चूँकि वैसे तो जानी मानी पर्सनालिटी है मजहर साहब, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इंट्रो भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो मेरे करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बज़्म तलबा से हुआ। वहाँ से शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलात हुई, लेकिन सिखाने वाले इतने एक्सपर्ट थे माशाल्लाह कि उन्होंने अच्छी तरह पॉलिश करके एक प्रोग्राम के लिए पेश कर दिया। जब मैं प्रोग्राम करने लगा तो मुझे फर्स्ट गोल्डन प्रोग्राम, फर्स्ट जुबली पे गोल्डन प्रोग्राम दिया गया मुझे, और उस पे मुझे अवार्ड से भी नवाजा गया। और जब उस अवार्ड से नवाजा गया तो फिर मेरा हौसला बढ़ा, और फिर मैं अपने आप को ले गया एफएम की तरफ। एफएम चैनल्स पे काम किया, फिर लाइव होस्टिंग करी, और उसके बाद फिर चैनल्स की तरफ आया। जब टीवी चैनल्स की तरफ आया तो फिर जो मेरा पहला प्रोग्राम था वो लाइव ट्रांसमिशन रमजान मुबारक की थी, और वो चंद सालों से मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बड़े इत्तेफाक की बात है, हमारे व्यूवर्स, मेरे लिए भी बड़े एक अच्छा इत्तेफाक है कि मैंने भी अपने कैरियर का जो आगाज़ है ना, वो जनाब रेडियो पाकिस्तान से किया। तो रेडियो पाकिस्तान मेरा पहला हवाला, एक ऐसा हवाला जिस पे मुझे फ़ख्र है। रेडियो पाकिस्तान की तमाम एफएम पे काम किया, FM 101, FM 93, FM 94 स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल किया। इसके अलावा लाइफ स्टाइल डिजिटल पे भी मैंने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम अभी कर रही हूँ। तो लाइफ स्टाइल रेडियो, जो कि डिजिटल रेडियो है, उस पर भी काम कर रही हूँ। उसके बाद ये सफ़र रुका नहीं। रेडियो पाकिस्तान ने इतनी बेहतरीन हमारी ये तरबियत की कि हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े। फिर जनाब टीवी का टाइम आया तो K21 पे भी मैंने काम किया। इसके अलावा वीनस चैनल पे भी काम किया, धरती पे काम किया, बहुत से प्रोग्राम, बहुत से चैनल्स पे करते करते आज हम बैठे हुए हैं K21 पे। लास्ट ईयर मैंने वैसे रमजान ट्रांसमिशन भी K21 पे की थी, सहरी ट्रांसमिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया प्रोग्राम आपके लिए। तो जनाब ये तो हो गया मजहर साहब हमारा इंट्रो, लेकिन चूंकि K21 लाउंज है, और लाउंज में जो है गप्पे शप्पे तो लगते हैं, लाउंज का असल मकसद यही होता है, रंग यही होता है, गपशप होगी। लेकिन हाँ, हम फजूल की गॉसिप्स में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम K21 लाउंज में करेंगे काम की बातें, ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आएँ। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ज़बरदस्त से गेस्ट, और आज भी हमारे साथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेस्ट मौजूद हैं। तो मजहर साहब, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि मेहमान ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं, और उन्हीं से प्रोग्राम भी सजता है। और वो प्रोग्राम सजाने के लिए क्यों हम उनको बुलाते हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड्स के। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनसे हम सोल्यूशन करेंगे, और कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम के साथ हल भी होता है, और हर प्रॉब्लम के साथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो हम अपॉर्चुनिटीज पे भी बात करेंगे, हम हल पे भी बात करेंगे। आप तारुफ करवा दीजिएगा ताकि हम इसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोहतरम और डॉक्टर बिनिश रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ की अब तो मोहताज नहीं, आप अक्सर टीवी चैनल्स पे डॉक्टर बिनिश रेहान को देखते हैं, और आज हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिनिश रेहान साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ मैं ये भी बताऊँ अपने व्यूवर्स को कि डॉक्टर बिनिश रेहान जो है वो सीनियर कंसल्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं माशाल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डॉक्टर बिनिश रेहान के बिल्कुल बराबर में डॉक्टर माजिद साहब बैठे हुए हैं। SVP हैं सिंध कराची हॉकी एसोसिएशन के, मेंबर कांग्रेस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब डॉक्टर माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, तमाम मेहमान को मेरा सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माजिद साहब, ठीक है? अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआ है।
ہے نا. اچھا جب میں ایک چینل پہ اسپورٹس کے پروگرام کرتی تھی تو ماجد صاحب وہاں پہ اکثر ہماری ملاقات ہو جاتی تھی، مگر اب بھی ماجد صاحب سے میری ملاقات جو ہے وہ 1.5-2 سال بعد ہو رہی ہے. تو کیسا چل رہا ہے ماجد صاحب اسپورٹس، کیسا چل رہا ہے پاکستان میں، کیا حال پاکستان ہے؟ میں بہتر چل رہا ہے، کچھ ابھی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہوگا. میں خاص طور پر ہاکی کے حوالے سے بات کروں گا. بالکل. میرا کیونکہ تعلق ہاکی سے ہے. 50-52 سال سے میرا تعلق اسی سے ہے جی. اور میرا خاندان کا تعلق بھی انڈیا پاکستان جب ایک تھا تو اس وقت بھی تعلق تھا. جی جی. تو بہرحال میں کچھ بہتری کی توقع رکھ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے جو ابھی حالیہ اقدام اٹھائے ہیں جی جی. اس سے کچھ اچھی کی توقع رکھ رہا ہوں، لیکن کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں تو اس کی نشاندہی بھی میں کروں گا تاکہ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیڈریشن کے صدر محی الدین صاحب اس کی تصحیح کر لیں تو آئندہ ہماری اسپورٹس بہت آگے چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر منیش آپ سے پہلا سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ K21 کا لاؤنج ہے اور ہم نے اپنے ویور سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان مسائل پہ بات کریں گے جس سے آج کل عوام دو چار ہے. تو پہلے تو میں آپ سے جو سب سے پہلا جس کوسچن آپ جب آئیں تو میرے مائنڈ میں یہی آیا تھا کہ پہلے جب ہماری نانی دادی اماں کے زمانے میں اتنے ہر کسی کو تھیراپی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر آج تو میں دیکھتی ہوں تو صرف بزرگ نہیں نوجوانوں کو بھی جناب تھیراپی کی ضرورت ہے. تو یہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے کہ آج کا نوجوان بھی جو ہے اس کو بھی فزیو تھیراپی چاہیے، اس کو بھی ڈاکٹر کہتا ہے بھیا آپ تھیراپسٹ کے پاس جائیے. کیا ہے اس کا ریزن؟ کیا ہے؟ بالکل جناب، آج کل فزیو تھراپی کی ضرورت ہر کسی کو اس لیے کہ سب کے جو ہے نا لائف اسٹائل چینج ہو گیا. ظاہر پہلے زمانے میں لوگ بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے، واک بائی واک جو ہے وہ جا رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آفس کے لیے کہیں بھی لوگ جا رہے ہیں، سائیکلنگ ہوا کرتی تھی. اور آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زیادہ دور ہے، لوگ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اپنے سارے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. ماڈرن مشینز آ گئی ہیں، ہر چیز کی مشین آ گئی ہے، لوگوں نے میڈز رکھنا شروع کر دیا گھروں پر. تو وہ ظاہر ہے جب کام نہیں ہوگا، جب آپ کی موومنٹ ہی نہیں ہوگی جوائنٹس میں، مسلز میں، تو آف کورس جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں، پین ہوتا ہے، ویکنیس ہوتی ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ فزیو تھراپی کی نیڈ پڑتی ہے آف کورس. اچھا جب ڈاکٹر منیش یہ بات کر رہی تھی نا اب تو سب بیٹھے بیٹھے مشینیں آ گئی ہیں تو مجھے یاد ہے ہماری اماں جو ہے وہ سل بٹے پہ جو ہے وہ ہری چٹنی پیسا کرتی تھی، اور آج ہم لائٹ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کے الیکٹرک والے لائٹ کھولیں گے کہ ہم جو ہے چٹنی پیسے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم یہاں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں تو آج کل کے جو فوڈز ہیں جو ہمارے نیچرل فوڈ سے ہٹ گئے، ہم جنک فوڈ کی طرف چلے گئے، ایسے فوڈز کی طرف چلے گئے جو ہماری صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتے. بالکل آج کل کی مائیں جو ہے نا زیادہ تر بچوں کو جو ہے وہ برگرز، KFC، مطلب کہ جو بھی روسٹ ہے، جنک فوڈز ہیں، ان چیزوں پہ زیادہ فرینچ فرائز بنا دیے فوراً فٹافٹ جو جلدی سے بن جائے، اسپیگٹیز، کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں آج کل نا، چائنیز فوڈ جو ہے وہ سارے. تو نیچرل کی طرف جو ہے نا بچے اور بڑے بھی، میں نے نوٹ کیا کہ ویجیٹیبلز کو، پلسز کو اس طرف جو ہے وہ نہیں ہے بالکل. سی فوڈ ہم لوگ کا بہت کم ہے، بہت ہی زیادہ کم ہے. اگر میں کہوں تو ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ آج کا ہمارا جو سونے کا ٹائم ہے نا وہ بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں رہا. بالکل ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. ایک اور بات میں ایڈ یہ کروں گی کہ نارملی ایک ہونا چاہیے ایک ہیلدی روٹین میں کہ ہمیں 6 بجے 7 بجے کے بعد لاسٹ ہمیں اپنا میل 7 PM میکسیمم 8 PM پہ لے لینا چاہیے. ایسا ہی ہے. اور ہمارا تو کھانا ہی جو ہے وہ مرغ مسلم اور نہاری، کوفتے، پائے، اور 9 بجے کے بعد نہاریاں جو ہے وہ 12 بجے 11-10 بجے. شادیوں میں دیکھ لیں آپ، ڈفرینٹ پارٹیز میں دیکھ لیں، ڈنرز میں دیکھ لیں. لنچ کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی زیادہ ہم ویلیو جو ہے وہ ڈنرز کو دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ ہوتا ہی ہمارا جو ہے وہ 8-9 بجے 10 بجے 11 بجے کے بعد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر جا کے سو بھی جاتے ہیں. تو کھانا ڈائجسٹ کیسے ہوگا؟ ڈائجسشن ہی نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر منیش نے بڑا ایک ساری ہی باتیں اہم کی، لیکن ایک پوائنٹ جو تھا نا وہ بڑا میرے دل کو جا کے ٹھا کر کے لگا، کیونکہ مجھے کسی اور ڈاکٹر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم لوگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیں رات کا اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائیں تو ہم سب کھا سکتے ہیں. ہم بہت ساری بیماریوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان میں جیسے اکثر مجھے پکوڑوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پکوڑے میں نہیں کھا سکتی، بہت شوق ہے لیکن نہیں کھا سکتے، برداشت کریں. انہوں نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے کہا نہیں بھی نا، پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں آپ لوگ کھانے کو ٹائم پہ کھائیے. اس کے بعد 15-20-30 منٹس ہمیں تھوڑی سی واک کرنی چاہیے. چہل قدمی کیوں بولتے ہیں، نہیں کرتے لوگ واک سے، اور تھوڑی یا تو پھر ایکسرسائزز کر لیں. لوگ واک سے بھاگتے ہیں، ایکسرسائزز سے بھاگتے ہیں،
اور پھر بولتا ہے ہم موٹے ہو گئے, ہمیں کولیسٹرول کی پرابلم ہو گیا, ہمیں فیٹی لیور ہو گیا. یہ ساری جو پرابلمز ہیں, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشرز ہیں, یہ سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں. جو آج کل ینگ ایجز میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. کہ پہلے ہم دور میں سنتے تھے کہ 1 ہوا تھا, 2 ہوئے تھے, سروائیو کر جاتے تھے, اور اب جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی اور ان کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہوتی, پہلے ہی جو ہے وہ. اور اس کا ڈاکٹر بنش جو ہے بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں ہیلدی رہنا ہے, اگر ہمیں فزیو تھراپی سے, ویسے وہ تو نہیں کہیں گے کہ بچنا ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں فزیو تھراپی سے بچنا ہے, تو ہم نے اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. پروگرام کو مزید آگے لے جانے سے پہلے ہم یہاں پہ بتانا چاہیں گے ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا ایٹم بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. بہت لیوش, دیکھیں ہر انسان مرزا صاحب یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پرآسائش ہو, جس جگہ اس کا گھر ہو وہاں سکون تو ہو, مگر زندگی کی بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں جیسے اسکول ہے, ہسپتال ہے, کالج ہے, کوچنگ ہے, تعلیمی ادارے ہیں, گراؤنڈ ہے, پارک ہے, وہ اس کے گھر سے قریب ہو, ہے نا. تو بالکل ایسا ہی سپنوں سے بھرا ہوا گھر, پیارا گھر, پرسکون گھر آپ کو دے رہا ہے ایٹم بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. گلستان جوہر کی پرائم لوکیشن پہ جناب آپ ضرور وزٹ کیجئے گا. ان کا کراچی ایکسکلوزیو کے نام سے ان کا نیا پروجیکٹ ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بہت اچھا ہے, اور 1 گو میں اگر آپ لیں گے, یعنی فل پیمنٹ میں اگر آپ اچیو کرنا چاہیں گے, وہ لینا چاہیں گے, تو پھر آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس کی باقی کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتاؤں گی مگر کچھ دیر کے بعد. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی طرف, یعنی ڈاکٹر ماجد صاحب کی طرف. ڈاکٹر ماجد صاحب کی طرف جب جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صحت پہ بات کر رہے تھے. صحت خراب کیوں ہوتی ہے کہ ہم کھیلتے نہیں ہیں, ہم نے کھیل کے میدانوں کو غیر آباد کر دیا اور ہاسپٹلز کو آباد کرنا شروع ہو گئے. تو اگر ہم کھیل کے میدان کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھیلنا بھی پڑے گا, اور کھیل کود کے لیے لازمی ہے کسی ایکسپرٹ کا ہونا, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماجد صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب, ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, مگر ہاکی کھیلتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے, کیا وجہ ہے کہ اس سے ہم دور ہو گئے؟ سر اس کی 2-3 مین وجوہات ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, لیکن ایک چیز بھول گئی کہ پانی کا استعمال ہم نے چھوڑ دیا ہے. بالکل سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم کولڈ ڈرنکس وغیرہ پہ چلے گئے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے لیزی, اس سے لیزی تر ہوتے چلے گئے. پانی کا استعمال بہت ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز آپ نے جو کہی کہ ہاکی لوگ کیوں نہیں کھیل رہے, اب آپ کو میں بتاتا ہوں. اس وقت ہاکی کی اوریجنل بال جو ہے 52,000 کی ہے, آسٹروٹرف کی اوریجنل بال. اس سے کوئی بھی 1,50,000 سے شروع ہوتی ہے, 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی. شوز تقریباً اچھے شوز جو ہے وہ 25-30 ہزار سے کم کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا شوز جو ہے 1,00,000 روپے تک کا ہے. گول کیپر کی کٹ جو ہے اس وقت 9.5 لاکھ روپے کی ہے. تو گول کیپر اس کا مطلب یہ بہت ایکسپینسو ہو گیا. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ موجودہ دور میں جو اسپورٹس ہے, پہلے ہمارے زمانے میں اسکول کالجز وغیرہ میں کمپلسری تھی. اب اس لیے کمپلسری نہیں ہے کہ لڑکے کے پاس ٹائم نہیں ہے. صبح 6 بجے گھر سے نکلتا ہے, 2 بجے گھر آتا ہے, تو آنے کے بعد تھوڑا سا وہ ریسٹ کرتا ہے, اس کے بعد مطلب مولوی صاحب آ جاتے ہیں, پھر وہ ٹیوشن ہوتا ہے. اب موجودہ دور میں اسپورٹ جو ہے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کی نائٹ کی رہ گئی ہے, سمجھے نا, وہ بہت ایکسپینسو ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو آپ سے لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں اسپورٹس کے نام پہ, وہ سال میں صرف ایک دفعہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, پیسہ جمع کیا کسی جگہ اکٹھا کیا, اور جب وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے لیے کمپلسری رکھیں کہ ایک پیریڈ اسکول کے اندر ڈیلی ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹا اسکول ہو چاہے بڑا اسکول ہو. اب تو اسکول 200 گز اور 40 گز 400 گز کے مکانات میں, پہلے کراچی میں ہر اسکول میں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں اسپیس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ابھی ہم نے, آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہو کہ ہم نے ایک سرکاری اسکول میں آسٹرو ٹرف لگائی, کراچی ہاکی اسٹیشن اور سندھ ہاکی اسٹیشن نے اپنے بلبوتے پہ, واٹر پمپ پہ ہم نے علامہ اقبال اسکول کے اندر ٹرف لگائی ہے, کیونکہ جگہ بہت بڑی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جگہ بڑی ہے وہاں ٹیچرز بھی ہیں, فنڈ بھی ہیں, لیکن کھلانے والا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ ایکٹیویٹی اسکولس میں نہیں کریں گے, یعنی پرائمری لیول سے آپ شروع نہیں کریں گے, بیسک لیول سے اسپورٹ, کوئی بھی اسپورٹ ترقی نہیں کر سکتا. ایسا ہی. اور ہاکی کی تباہی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ گراؤنڈس نہ ہونے کی وجہ, اور دوسرا اسکولوں میں
टाइम पास करने के सर अगर मैं देखूं, अगर इसी बात को कंटिन्यू करूं तो क्रिकेट को भी तो मैदान चाहिए ना, मगर क्रिकेट हर गली कूचे में नजर आ रही है। सर क्रिकेट बहुत सस्ती है, 1000 रुपए की बॉल ले लें, 2000-3000 का बैट ले लें, छोटी सी ग्राउंड में आप खेलना शुरू। हॉकी में ये नहीं है, हॉकी में आपको जब तक शूज किट प्रॉपर स्टिक वगैरह नहीं होगी आप नहीं खेल सकते, ये सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा क्रिकेट जो है आप हर जगह खेल सकते हैं, हॉकी हर जगह नहीं खेल सकते। मौजूदा दौर में जो हॉकी की फिटनेस चाहिए तो आपको AstroTurf पे खेलना है। पहले जब हम खेल करते थे तो स्कूल्स में होती थी, फिर सबसे पहला हमारा काम होता है सुबह ग्रास के ऊपर नंगे पांव चहलकदमी चहलकदमी ताकि करना। हमारे दिमाग में फ्रेश हो और हमारी एनर्जी है। अब ऐसे ये ही सब चीजें खत्म हो गई, तो जब तक आप या तो स्पोर्ट्स का सामान आप सस्ता कर दें या मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे कि जो स्कूल साल में एक बच्चे से 50,000 रुपए फीस स्पोर्ट्स के फंड में ले रहे हैं, वो कंपलसरी 40,000 रुपए उस पर खर्च करें, सही। तो जब बात बनेगी, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है, क्योंकि ये तो मैं भी देख रही हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूल में नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो बहुत भारी फीसेस ले रहे हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब पीटी के पीरियड को पीटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे एजुकेशन के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो इस पर भी नज़रसानी करें कि प्राइवेट सेक्टर और इवन कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, जो हम जब छोटे थे तो एक पीटी का पीरियड होता था, उस पीटी के पीरियड में हमें बैडमिंटन ये वो बच्चा जो खेलना चाहता था उसे आज़ादी होती थी, उसे खिलाया जाता था। लेकिन मज़े साहब मुझे बहुत दुख होता है कि पीटी के पीरियड में टीचर आती है, अच्छा रीडिंग कर लें, आपको कोई काम इनकम्प्लीट है वो कर लें। पीटी के पीरियड को पीटी के लिए ही होना चाहिए, सख्ती के साथ उस टाइम पे एक्सरसाइज होनी चाहिए, गेम्स खिलाने चाहिए। बहुत सारे गेम्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इंडोर गेम बहुत है। अगर स्पेस की कमी है तो इंडोर गेम्स बहुत सारे आ गए, मगर होता क्या है कि अक्सर स्कूल्स में मैंने देखा कि पीटी के पीरियड ही नहीं होते। नहीं होते। हाँ होते ही नहीं, मतलब वो जिससे ही एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमने एजुकेशन मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर साहब को बावर कराया है कि तमाम स्कूल्स में आप कंपलसरी स्पोर्ट्स का वो रखें। कराची हॉकी ओलंपियंस, आम खिलाड़ी नहीं, ओलंपियंस की खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए देखें कितनी चाहे वो लियारी में हो चाहे वो गिराब में हो, हम हर जगह देने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आप बेसिक वहां से नहीं शुरू करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए बहुत अच्छी ऑफर दी है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर माजिद साहब ने बहुत अच्छी ऑफर दी है। आपके लिए अवेलेबल है, बस बुनियादी चीजें आप तैयार करें, बाकी सिखाने के लिए हम हाजिर हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्रोग्राम ये सुन रहे होंगे वो अपने स्पेशली जो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वो इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं वो अपने मैनेज करें और इनकी ऑफर से फायदा उठाएं। और पेरेंट्स भी, मैं कह रही हूँ सिर्फ वो नहीं, पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होंगे, वो अब देखें पेरेंट्स वही अच्छे होते हैं जो स्कूलों का विजिट करें, वहां पे बात करें अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में, क्योंकि आप फीस दे रहे हैं और अगर फीस नहीं भी दे रहे तब भी आप अपने बच्चे को एक इदारे में भेज रहे हैं तो जिम्मेदारी ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि जनाब एक ब्रेक लेना है, तो चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। कीप वॉचिंग K21 न्यूज चैनल, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी जनाब, एक बार फिर हम आपको कहेंगे प्रोग्राम में वेलकम। आप देख रहे हैं K21 लाउंज विद बीना एंड मजहर। बस सर बिल्कुल, और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं और अभी डॉक्टर माजिद साहब ने हमसे रुखसत ली। थैंक यू सो मच डॉक्टर माजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जनाब, हमारे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इजहार बेग साहब। जब मैं उनका इंट्रो पढ़ रही थी तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई। माशाल्लाह बहुत काबिल पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में भी रह कर के आए हैं और क्या क्या कुछ कमालात उन्होंने किए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर इजहार बेग साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका इंट्रो पढ़ रही थी, क्या क्या कमाल किया आपने, आप खुद बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी मैंने एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी से की है जी और जी मैट्रिक लाहौर बोर्ड से टॉप किया था मैंने माशाल्लाह। 81 में, और फिर इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो पीएचडी मेरी CSR में मैंने पीएचडी किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और इसमें तकरीबन 9-10 साल लग गए थे पीएचडी करने में, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं था और मैंने नया इंट्रोड्यूस किया था
PhD کو میں نے 2000 میں پڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے. اور 2003 میں نے MPhil کیا. 2003 کے لیے رجسٹریشن کیا. ٹھیک ہے. جب میں نے نیلاٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، یہ منسٹری آف لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز کا ہے. اس میں سے جب میں نے 2003 میں گولڈ میڈل لیا تب مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر MPhil میں رجسٹریشن کرائی اپنی کراچی یونیورسٹی سے اور MPhil کیا، پھر PhD کیا، MA اکنامکس کیا، LLB کیا اور کچھ نہیں چھوڑا آپ نے ہمارے لیے. بہت کچھ ہے کرنے کو، بہت کچھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ نے ایک NGO جوائن کیا، اس کے بارے میں بھی بتائیے ہمارے NGO ویورز کو. حاجی صاحب ہیں، حاجی محمد نذیر اللہ والا صاحب، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جوائن کیا ہے. ہیلپ آف ہیومینٹی، HOH جس کو کہتے ہیں نارملی. ہاں ویسے تو CSR بھی ایک اسی کا بیس ہے. ریسپانسبلٹی، بالکل صحیح کہہ جو رہے میں کہہ رہا تھا کہ 2000 میں پڑھنا شروع کیا، پھر 2006 میں نے رجسٹر کرایا کراچی یونیورسٹی میں PhD کے حوالے سے. صحیح. تو اس میں پھر تقریباً 8-9 سال لگے. 2014-15 میں میری PhD ہوئی اور الحمدللہ میری PhD کے دونوں کاپیز جو ہیں انہوں نے واشنگٹن DC اور کیلیفورنیا یونیورسٹیز میں بھیج دی تھی، کیونکہ کوئی PhD نہیں تھا اس سبجیکٹ میں. اور الحمدللہ ان ایگزامنر نے مجھے بڑا اچھا رزلٹ کیا، اپریشیٹ کیا، اور مجھے یہ بڑا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ مجھے 100% مارکس ملے. بہت اچھا لگا سن کے بھی ایک پاکستانی نے وہ سبجیکٹ چوز کیا جو پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ورلڈ وائڈ آپ کو 100% مارکس بھی دے دیے گئے. اور NGO کے لیے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں چل ہی رہا ہے نا، تو جو NGO چلا رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں. تو ہماری ایک NGO یہ واحد ہے جو PhD بھی رکھتی ہے، جو PhD ہولڈر موجود ہیں جس میں بڑی بات ہے. ہاں NGO کا PhD NGO میں موجود ہے. اور یہ جو ہم نے CSR کو اپ گریڈ کیا جون 2022 میں، کیونکہ کارپوریٹ تک سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے، میں نے محسوس کیا اٹ شوڈ بی ان دی لائن آف رحمت للعالمین. بیس تو وہی ہے، اس کو اپ گریڈ کیا CSR ٹو GSR، گلوبل سوشل ریسپانسبلٹی. اور اس پہ ہم چل پڑے. اس میں ہمارا ساتھ HOH نے دیا اور ہم دونوں HOH میں حاجی صاحب بھی اور میں بھی، ہم دونوں آ گئے ہیں. تو ہم نے حاجی نذیر اللہ والا صاحب سے بہت اچھی وابستگی ہے. انشاءاللہ ان کو تو کسی اور آنے والے پروگرام میں انوائٹ کریں گے. آپ نے حاجی نذیر صاحب کو HOH کو ہی کیوں چوز کیا؟ اور بھی NGOs بہت تھی. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. اس لیے کہ میں تمام NGOs کو پہلے گیا، سیلانی صاحب کے پاس، آپ کے عالمگیر میں، اور ہینڈس اور بہت سارے NGOs. لیکن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آج کل NGOs کا جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں ہم مس فٹ ہیں. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ ہمارا مقصد ہے کام کرنا، اور یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے یا جو بھی کہہ لیں، یہ چیز رہتی ہے بائی ڈیزائن، اس میں موجود ہے چیزیں. آپ نے اسی میں سے راستہ نکالنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اور خوش رہنا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا ہے. اچھا، یہی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. وہ چیزیں تو چلتی رہیں گی ہر جگہ ہر طرف. اچھا، ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس پروگرام میں کم ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ کی NGO کی کس طرح سے دوسری NGO سے مختلف ہے، کیا خاص کام کر رہی ہے آپ کی NGO؟ ایک سب سے بڑا جو فرق ہے ہماری NGO میں، ہماری NGO جو ہے وہ وائٹ کالر کنسرن ہے. اوکے. نمبر 1. ٹھیک ہے. ہماری NGO 80,000 سے 2.5 لاکھ کے جو سیلریز لے رہے ہیں، جو ریئل کرائسس میں ہیں، ان کے پرابلم کو سالو کرنے میں کام کر رہی ہے. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، ہماری NGO جو ہے وہ دینے کے لیے ہاتھ جا رہی ہے، ہاتھ پھیلا کے نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. گریٹ. ہم یہ نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہماری NGO دینے آئی ہے، لینے نہیں آئی ہے. اس کے بعد میں ٹائم ہوگا تو آپ کو پوری تفصیل بتا سکتے ہیں. اور تیسرا جو یہ ہے کہ ہم نے جو ٹاپک اٹھایا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ویب کے اسٹور کھل رہے ہیں، اسکول کالج کے سامنے کھل رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل ہمارے سامنے تباہ ہو رہی ہے. کوئی فکر نہیں، کوئی درد نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہنرمند پاکستان، اسموک فری صحت مند نوجوان، اس کا عنوان رکھا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے. اور ہم کھانا کھلانے، دسترخوان بچھانے نہیں جا رہے ہیں. ایک آدمی کو کھانا نہیں کھلائیں گے، اس کے پوری نسل کو کھانا کھلائیں گے تھرو اسکل ڈیولپمنٹ. اور اس اسکل ڈیولپمنٹ سے جو ہم نے 50 ٹاپ پروفیشنز
टेक्निकल स्किल्स जो निकाले हैं वेबसाइट से, देखें दुनिया में जो डिमांड हाई डिमांड में है उन पे ट्रेनिंग देने का तहिया किया हुआ है, और उससे पाकिस्तान के ज़रे मुबादला में भी खातिर खा इजाफा होगा, इस वजह से कि हम उस लेबर वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कनाडा में, जर्मनी में, यूरोप में और सऊदी अरब में, यूएई में जहाँ मैं गया हूँ तो देखा है कि स्किल्स का फुकदान है, जिसमें हमारे पास काफ़ी स्किल्स हैं पाकिस्तान नौजवान के पास। और ये हमने इसलिए टॉपिक लिया है कि हमारी पॉपुलेशन बिलो 30 जो है 64% है, तकरीबन 14 करोड़ है, और ख़ास ही है नौजवान हमारा मुल्क है, नौजवान हमारी आबादी है। डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल यूथ की बात करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं हमारे चेयरमैन साहब को एच को डिजिटल एडी बनाया जाए, डिजिटल एडी की तरफ हम बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब वो मुझे मिलते हैं ना हाजी नजीर साहब, तो मुझे ईदी साहब लाजमी याद आते हैं, क्योंकि एक माशाल्लाह से उनका कद-ओ-काद भी और उनकी नेचर भी, तबीयत भी, और उनका दिल भी, दिमाग भी, बॉडी लैंग्वेज भी, वो काफी कुछ उनसे मुमासलत रखती है। तो इसीलिए हमने कहा कि डिजिटल के दौर में एक डिजिटल एरिया होना जरूरी है, तो इसलिए तो हमने कहा कि इस पे काम किया जाए। और लोगों को बहुत अच्छा लगा, बड़े मुख्तसर वक्त में आपने बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया, बहुत अच्छा गोल है माशाल्लाह। और मुझे अच्छा लगा कि व्हाइट कॉलर की बात की आपने। जी। सबसे ज्यादा इस महंगाई के दौर में अगर कोई तबका पिस रहा है तो वो व्हाइट कॉलर लोग हैं, क्योंकि गरीब है वो मांग लेता है, अमीर है उसको जरूरत नहीं होती। बीच में जो चक्की में पिस रहा है वो है मिडिल क्लास तबका। मिडिल क्लास तबका ना मांग सकता है, ना भीख मांग सकता है, ना उधार मांग सकता है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन भी करना है और इन्हीं तमाम मसाइल के साथ करना है। ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहबा से, डॉक्टर बिनीश की तरफ आना चाहूंगी कि आजकल ना सिर्फ पहले तो हम देखते थे बुजुर्गों के घुटने घिस जाते हैं ना, तो कैप, जी बिल्कुल कैप कहना चाहिए बल्कि मुझे, नी कैप जो है वो घिस जाते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि यंग खवातीन और मर्द हजरात में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है घुटनों का, ठीक है। इसका रीजन तो मुझे समझ में आ गया कि आप कहती हैं कि लाइफ स्टाइल, बिल्कुल पहले के लोगों में और अब के लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। आपका जब लड़का है, बच्चे हैं, वो एक ही जगह पे बस बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन आप मुझे बताएं कि अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि कैप की वो कैप चेंज नहीं करवाते। रीजन ये है कि वो कहते हैं कि ये नाकाम हो जाता है। तो इसके बारे में आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कैसे देखती हैं? क्या सच है ये कि घुटनों का जो है कैप नहीं बदलवाना चाहिए, ये ज़्यादा सर्जरी नाकाम हो जाती है? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है कि सर्जरी नाकाम हो जाती है, ठीक है। लेकिन सर्जरी की भी एक नौयत है, ठीक है ना। हर पेशेंट को हर दफ़ा सर्जरी रिकमेंड नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको बताया जाए कि भाई आप वॉक करें, आप एक्सरसाइजेस को करें, आप अपने ऊपर तवज्जो दें, ठीक है ना। और इसमें जो है ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं कि जो स्टार्टिंग के ग्रेड्स में जो है ना, आजकल जो है वो स्टेम सेल थेरेपी आ रही है, पीआरपीज हो रही हैं, जो इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं, इंजेक्शन भी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो वो जो घुटनों के बीच में बेसिकली जो झिल्ली होती है, हाँ, वो खत्म हो जाती है, हाँ, तो आपस में घुटने टकराते हैं, उसको हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो हो जाता है पेशेंट्स को। तो पीआरपी और स्टेम सेल जो है ना, वो ये झिल्ली पर काम होता है बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है। पीआरपी में होता है कि जो है वो बॉडी का ही जो है वो प्लाज्मा ले रहे होते हैं, ठीक है ना, और जो है वो स्टेम सेल में जो है वो बोन मैरो लेते हैं, इस तरह से होता है, वो मेडिकल की सारी चीजें होती हैं। तो अगर इनसे काम हो जाता है लोअर ग्रेड्स में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस को जरूर जो है वो एडवाइस करना चाहिए, हर डॉक्टर्स को चाहिए। और अब तो पेशेंट्स भी माशाल्लाह से एक्सरसाइज का इतना रुझान लोगों के अंदर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो पता चल गया लोगों को। और दूसरी बात ये, अगर ग्रेडिंग ज़्यादा हो गई है तो अगर डॉक्टर आपको वाकई में एडवाइस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप करवाएं, नो इश्यूज। ऑपरेट के बाद भी जो है वो फिजियोथेरेपी का टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स आप अपने आप को दें, अपनी फिजियो लाजमी करवाएं, ठीक है। और वो पेशेंट्स होते हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं कि नहीं करवानी चाहिए, वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन के बाद अपने आप को इतना टाइम, इतना
वैल्यू दिया ही नहीं होता। ओके, समझ रही हैं? यानी बिनिश, डॉक्टर बिनिश ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप कैप चेंज, आपको डॉक्टर ने कहा है कि कैप चेंज करवाएं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि कैप की सर्जरी के बाद, कैप चेंज करवाने के बाद फिजियोथेरेपी की मदद नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते। डॉक्टर बिनिश कह रही हैं कि कम से कम 3 महीने आपने फिजियोथेरेपी करवानी continue है, रखना अपने है। घुटने की मूवमेंट करनी है, अपनी सारी एक्सरसाइजेस करनी है पूरे 3 महीने, तो आपका जो ऑपरेशन है वो नाकाम इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू। हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने करवाई हुई है, वो बता रहे होते हैं दूसरों को, जाहिर सी बात है जो करवा रहा होता है ना वो एडवाइसेस लेता है जिन्होंने करवा ली होती है, तो वो बता रहे होते हैं कि नहीं बहुत दर्द होता है, नहीं करवाइएगा, तो ये गलत है। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप उनको गाइड कीजिए कि बिल्कुल आप करवाइए, लेकिन आप उसके साथ अपने आप को मूवमेंट अपनी लाजमी रखिए। मूवमेंट लाजमी। आपके वॉक कहने का रखिए, जो आप मकसद है, जो एक्सरसाइज मैं रखिए। समझा वो ये है कि ऑपरेशन करवाना तो इतना नहीं, उसको बाद में इंटरटेन Exercise करना, उसको करना। एक्सरसाइजेज करना, उसके फिर उसकी थेरेपिस्ट को maintenance प्रॉपर बहुत मेंटेन important है, करना, exactly। तभी जाके वो प्रॉब्लम फिर नहीं करेगा। बिल्कुल, अच्छा जनाब, बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। डॉक्टर बिनिश, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। Thank you so प्रोफेसर much, साहब आपका भी जी। एक चीज लास्ट में आप 1 मिनट बने, प्रोग्राम का वक्त लॉन्च जी का फायदा उठाते हुए, जी आपके लॉन्च को करते हुए, जी, जी, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि इसका हिस्सा कौम को जाना चाहिए, बिल्कुल जी K20 लॉन्च का। जी, तो ये K21 कहना K21 चाहूंगा, launch, ठीक है। ना, K21 लॉन्च का, जी जी कि हम जैसा कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने काम किया है, सबके जी। सामने है माशाल्लाह, जी जी तो उसी हवाले से हम उनके शाना बशाना पॉलिसीज में नौजवान नस्ल को स्काउट्स टीम का जो पुराना चल रहा था, जी, जी। उसको डेवलप करने में स्पोर्ट के हवाले से मैंने जी, डॉक्टर जी। माजिद साहब का भी कांटेक्ट लिया है, जी, जी, जी। उनकी भी सर्विसेज का फायदा उठाते हुए इंशाल्लाह। अगर हम सब मिलकर आप जैसे लोग साथ होंगे, आपका लॉन्च का प्रोग्राम, इस टाइप की चीजें होंगी, तो यकीनन एक दिन पाकिस्तान हम जरूर उस राह पे ले चलेंगे, बिल्कुल। जैसा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब का बिल्कुल मिशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा करे शुक्रिया कि आपका बिल्कुल बहुत-बहुत। ऐसा ही है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। हमें हमारा ये प्रोग्राम K21 लाउंज, इसको स्पॉन्सर किया एटम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। उनका बहुत ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है कराची एंड क्लेफ के नाम से, और वहाँ पे 130 गज का यूनिट भी मौजूद है, 136 गज का यूनिट भी मौजूद है और 119 गज का यूनिट भी मौजूद है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आपको हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे मौजूद मेहमान आने ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका आप बहुत तशरीफ शुक्रिया। ले आए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप इस तरह के प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे, आप लोगों से मुलाकातें रहेंगी। लेकिन अभी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तो पजीर होता जा रहा है। डॉक्टर बिनिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक यू सो मच। जी जनाब मजहर साहब, K21 लाउंज से के आज हमारा पहला प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस, नए लोग और नया सफर आगाज किया है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये आगाज हमारा जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐसा ट्रैक मिला है कि जहाँ पे जिंदगी के मसाइल को हल भी किया जाता है, उन पे नजर भी रखी जाती है, एक्सपर्टीज भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह बस- ताला हम इस प्रोग्राम को लॉन्ग टाइम के लिए साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ चाहेंगे हम इजाजत। आप देख रहे थे K21 लाउंज विद बीना एंड मजहर। मजहर, और अब देखते रहिए K21 न्यूज चैनल। बीना खान और मजहर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।